Assalamu alaikum, this is Kamran Sultan and I'm live. मैंने 2 दिन पहले हमारे फेसबुक ग्रुप पे अनाउंस किया था कि there is some session for coaches and we had that session today. और एक पैटर्न सामने आया, so I thought maybe I should share that with you. And हमारी एक माइंडसेट है, मैंने देखा ये बड़ा कॉमन है एक्चुअली, और ये बहुत बार होता है कोचिंग सेशंस में लोग आते हैं. एंड बिफोर आई कम टू दिस, एक और चीज़ जो मैंने देखी कि कोचिंग में के बारे में लोगों की बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं. और इवन कोचेस, पीपल हु आर डूइंग कोचिंग, they have a lot of misunderstanding about coaching and they think कि coaching कोई ऐसी चीज़ है कि कोई problem solving के लिए कोई चीज़ है, so I have a problem so I want someone to coach me so I can solve my problem. Okay, that's the approach that a lot of people have. Coaching is not about problem solving. Okay, coaching की I would say there are three ways to look at it, three approaches to coaching. And एक approach जिसे मैं I call it remedial. Okay, that's problem based. Okay, so the mindset is कि मेरे साथ कोई problem है, वो कोई मसला है और मैं किसी तरह से उसको solve करूँ. तो कोच साहब जो हैं या साहिबा जो हैं, वो क्लाइंट के मसले हल करने के लिए अपनी अक्ल और दानिशमंदी का इस्तेमाल करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. But that's a very low level of coaching, if at all, if you consider it as coaching. दूसरा जो है, that's what I call generative coaching, कि client has a problem और उस problem को solve करने के लिए so you generate some skills, abilities, strategies, plans of action so that your client can solve that problem. तीसरी जो approach है coaching, that's more that's the kind of work that I like to do, and it's more transformational. So that you work with the client so they become stronger, bigger than their challenges in their lives, bigger than their problems in their lives. So और इसमें जो आने वाले लोग होते हैं और जिस गलत माइंडसेट के साथ रहते हैं, उस माइंडसेट को फिर मैं 2 अंदाज से कैटेगराइज करूँगा. एंड one of them is like people are working to striving to survive. Okay, so the mindset is to survive. मुझे एक इंडियन पुराना गाना है, वो कुछ एक छोटा सा घर हो जिसमें रहें दोनों जहां, जो बस एक छोटा सा घर हो, एक छोटी सी गाड़ी हो, बस बस सर्वाइव कर जाएं, इज्जत से रोजी रोटी चलती रहे. दूसरा माइंडसेट जो, दैट्स थ्राइविंग, and you work to get to the next level in your life, to improve yourself, to improve your life, improve the quality of your life. और जो सर्वाइविंग वाला माइंडसेट है, मैंने एक चीज़ देखी है उसमें, लोग जो जिस किस्म की चीज़ें कहते हैं और जिस तरह की बातें लोग बताते हैं, वो माइंडसेट ये होता है कि जी बस मेरी छोटी सी ज़िंदगी है, इसको बस सुकून से गुजर जाए, इसमें कोई टेंशन ना हो, परेशानी ना हो, और बस इसी के लिए हम काम करते रहते हैं. लेकिन ये वाला जो माइंडसेट होता है, इसका नतीजा जनरली कोई बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता. एंड मेरे ख़्याल से बहुत ही ख़ुदगर्ज़ी की बात है कि हम सिर्फ अपनी ही ज़ात तक, अपनी ही ज़िंदगी तक सोच रहे हैं, और बहुत से ज़्यादा हम बड़े तो हमने अपनी औलादों की ज़िंदगी तक सोच लिया. बट इफ़ यू थिंक अबाउट दिस, हमारी आने वाली नस्लों के लिए हम क्या छोड़ कर जा रहे हैं, क्या करके जा रहे हैं. ओके, अगर हम खाली सर्वाइव, अब हम ख़ुद तो सर्वाइव करके चले गए दुनिया से, हमने अगलों के लिए क्या छोड़ा है, और अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाए तो उनकी दुनिया और उनकी आखिरत का क्या होगा. हम इस बारे में क्यों नहीं सोचते. सो जो दूसरा माइंडसेट है, दैट्स थ्राइविंग. ओके, so think about thriving in your life, not just surviving in your life. And you know what, survive करने में और thrive करने में आपका टाइम उतना ही लगेगा, आपकी एनर्जी शायद थोड़ी सी ज़्यादा लगे, मेहनत शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो, लेकिन उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे. सो just think about this. Do you think about surviving or do you think about thriving? बिकॉज जब सर्वाइविंग वाला माइंडसेट होता है, तो जब लोग कोचिंग के लिए जाते हैं, कोच के पास जाते हैं, तो वो कोच को इसलिए हायर करते हैं, कोच के साथ इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनके साथ कोई मसला है, और जब वो मसला हल हो जाता है तो वो प्रॉब्लम उनका ख़त्म हो गया, अब वो मज़ीद उनमें मोटिवेशन नहीं रहती है काम करने की.
बिकॉज उनका जो विजन है वो इतना महदूद, इतना छोटा होता है, और इतने छोटे पैमाने पे वो सोच रहे होते हैं, बिकॉज उनको अपनी प्रॉब्लम से आगे ज़िंदगी में कुछ और चीज़ नज़र ही नहीं आ रही होती, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो मसला ख़त्म। मुझे याद है बहुत साल पहले मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ट्रेनिंग की थी, वहाँ पर जो लोग थे सेल्स के, उनके साथ एक मेजर इशू ये होता था कि जब वो ज्वाइन करते बहुत जल्द जो है वो छोड़ के चले जाते, या उनकी जो मोटिवेशन होती थी कि जी घर में बहन की शादी है, उसके लिए पैसों की ज़रूरत है, और जब बहन की शादी हो जाती पैसों की ज़रूरत ख़त्म हो जाती, उनकी मोटिवेशंस भी ख़त्म हो जाती। सो they were working to survive only, to solve a problem, and I see a lot of people living their lives with that same mindset کہ بس یہ مسئلہ حل ہو جائے and then they stop working for it. Unfortunately اس کا نتیجے اگر آپ ہم اپنی ذات کی حد تک سوچتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کیجئے کہ ایز اے نیشن اس کا نتیجہ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے، ہم ایک وہ نیشن ہے جو کہ سروائیو کرنے کے لیے اسٹرائیو کر رہی ہے، کہ وی آر اسٹرائیونگ ٹو سروائیو. اس امت کا اس وقت یہ حال ہے کہ ہم اسٹرائیو کر رہے ہیں جسٹ ٹو سروائیو. ہم نے کبھی تھرائیونگ کا سوچا ہی نہیں. ہم میں بہت ہی کم لوگ ہیں، اور اگر کوئی سوچے تو ہم کہتے ہیں جی بڑا لالچی آدمی ہے، اوکے، اور ہم اس کے طرح طرح کی ہم اس کے بارے میں باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، بیکاز وہ ہمارے مائنڈ سیٹ کے حساب سے نہیں چل رہا نا. تو اس لیے اس کو سروائیول تک بس انسان کو قناعت پسند ہونا چاہیے. یہ کس طرح قناعت پسند کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بہتری کی طرف نہ آ جائیں، آپ بس سکون سے بیٹھ جائیں کہ جی میرے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک چیز اور اٹس لائک کبھی لوگوں سے بات ہوتی ہے جی سکسیس کیا ہے، جی وہ سکسیس تو یہ ہے جی آخرت کی کامیابی جو ہے وہ اصل کامیابی ہے. 100% یہ بات سچ ہے، لیکن یہ بات اس وقت صحیح لگتی ہے اگر کہنے والا جو ہے اس نے دنیا میں کچھ کرنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہو. جو اس کو ملا یا نہیں ملا وہ اس کا نصیب، لیکن اس نے کوشش ہی نہیں کری. اس نے ایک ہی چیز کو 1000 بار کیا اور اس کے بعد اسے نتیجہ کوئی نہیں ملا، اور اس کے بعد وہ کہے کہ جی میری قسمت خراب تھی، اوکے، اور پھر وہ اس قسم کی باتیں کرنے لگے جی وہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہوتی ہے، اور دنیا کی کامیابی تو بڑی ٹیمپرری کامیابی ہے، دنیا کی زندگی تو بڑی ٹیمپرری ہے. یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں یہ بڑی اس وقت اچھی لگتی ہیں اگر انسان آنیسٹلی اس نے کچھ زندگی میں کیا ہو، اور آنیسٹلی اس نے کچھ کرنے کی کوشش کی ہو، اور اس نے آنیسٹلی یہ بات کر رہا ہو. اکثر میں نے دیکھا ہے وہ لوگ جو دنیا میں انہوں نے کچھ نہیں کر پائے ہوتے ہیں، اور جب کچھ نہیں کر پائے ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہوتی ہے. سکسیس کی جو ڈیفینیشن جو ہے وہ تو جی آپ کی دنیا کے لیے بنانے کی نہیں ہے، جی آخرت کے لیے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، جب اس قسم کی اگر ڈیفینیشن اف آئی ایکسیپٹ دیٹ ٹو بی ٹرو، اگر فرض کرو کہ آپ کے گھر میں کوئی خدا نہ خواستہ بیمار ہو، آپ خود بیمار ہیں، آپ کی طبیعت ایسی ہے کہ آپ چل پھر نہیں سکتے ہیں، اور آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور ڈاکٹر جو ہے پھر علاج کرتا ہے، آپریشن کرتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی طبیعت جو ہے بحال ہو جاتی ہے، اور آپ پھر چل پھر سکتے ہیں اور بھاگ دوڑ سکتے ہیں، اور زندگی جو ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے. ول یو سے کہ آپریشن یا جو علاج تھا وہ سکسیزفل تھا، یا ول یو ہیو سم ادر ڈیفینیشن اور ادر ورڈ فار اٹ؟ دیکھو کسی بھی چیز کو اتنے محدود اس میں مت دیکھو کہ ایک ڈیفینیشن لے کر بیٹھ جاؤ اور اس کے اوپر پھر اس کی جسٹیفیکیشنز دینا شروع کر دو، اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو زندگی میں اسٹک کر لو. A lot of people do that. So think about thriving in your life. Think about moving on, making big, doing something bigger, better. اور دیٹ از واٹ ریئلی کاؤنٹس زندگی میں. جب آپ کچھ کرتے ہیں، اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اس کو ایک اچھے بہتر سے بہتر لیول کے اوپر کرنے کی کوشش کیجیے. تھرائیو کرنے کے بارے میں سوچیے، سروائیو کرنے کے بارے میں نہ سوچیے. اور جب آپ تھرائیو کرنے کا، تو جب اٹس لائک وین یو گو ٹو اے کوچ اور یو آر گیٹنگ کوچنگ، ڈونٹ تھنک ان ٹرمز آف سالونگ یور پرابلمس، تھنک ان ٹرمز آف گروئنگ بگر، اسٹرانگر، بیٹر، mentally, emotionally, financially, physically, spiritually, grow, and that's how you will grow. اور جب آپ کی گروتھ ہوگی، آپ کے خاندان کی گروتھ ہوگی، آپ کی نسلیں، آپ کی اولادیں آپ کو فالو کریں گی، اور انشاءاللہ یہ قوم جو ہے یہ اٹھ جائے گی، یہ امت جو ہے یہ اٹھ جائے گی. لیکن جب تک اس چھوٹے لیول پہ سوچتے رہو گے تو پھر وہی ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے، پچھلی کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے، سینکڑوں سالوں سے شاید ہو رہا ہے، اور
हम अगर नहीं बदलेंगे तो यही होता रहेगा. So I just wanted to share this with you. इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो I'll come live again. अभी मैं नमाज़ पढ़ के वापस जा रहा था और रोड जो थी वो मुझे बंद मिली. I learned something interesting by the way today as well. आज क्योंकि मेरा सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया था, तो मैं जब निकला घर से तो नमाज का जो टाइम था वो थोड़ा सा प्रेस हो रहा था. एंड आई नोटिस कि मैं गाड़ी जो ज़रा तेज़ चलाने लगा, जो मस्जिद पहुँचने की ज़रा साइकोलॉजिकली जल्दी सा एहसास हो रहा था. एंड देन आई रियलाइज़ कि मुझे जो एक काइंड ऑफ आई वाज फीलिंग काइंड ऑफ स्ट्रेस्ड कि मैं जल्दी से मस्जिद पहुंच जाऊं, और उसके पीछे जो चीज़ थी वो ये कि मेरी नज़र बार बार जो है वो घड़ी के ऊपर पड़ रही थी. एंड आई वाज कैलकुलेटिंग इन माय माइंड कि अब कितनी देर रह गई है मस्जिद पहुंचने में और जमात के खड़े होने में कितनी देर रह गई है. एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट, और एज एन रिजल्ट आई वाज जस्ट टोटली फीलिंग स्ट्रेस्ड, फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड I'd say that. And then I realized, if I don't look at the clock, then I don't feel stressed. And I stopped looking at the clock because मेरे स्ट्रेस होने से मैं मस्जिद जल्दी नहीं पहुंच सकता था. मेरे स्ट्रेस होने से मेरा रास्ता छोटा नहीं हो सकता था. मेरे स्ट्रेस होने से मैं गाड़ी ज़रूर इस अंदाज में चला सकता था कि मेरा कोई एक्सीडेंट हो सकता था. सो उस स्ट्रेस का मुझे कोई फ़ायदा नहीं था. सो चीज़ें उसी अंदाज में उसी अपने वक्त पर ही होती हैं. मेरे टेंशन लेने की वजह से चीज़ें जल्दी नहीं हो जाएंगी, और मेरे परेशान होने की वजह से चीज़ें नहीं हो जाएंगी. मुझे अपने हिस्से का काम करना है. टेंशन में आकर काम को ख़राब नहीं करना. हम अगर अपने हिस्से का काम करें और काम पर ध्यान दें, बजाय इसके कि हम वो चीज़ें जो हमारे इख्तियार में नहीं है, रोड के ऊपर सिग्नल बंद, व्हाट कैन आई डू अबाउट दैट. ट्रैफिक जैम हो गया, व्हाट कैन आई डू अबाउट दैट. मेरे परेशान होने से क्या ट्रैफिक जैम ख़त्म हो जाएगा? मेरी ज़िंदगी में अगर किसी ट्रैफिक जैम में मैं फंस गया हूँ, क्या मेरे टेंशन में आ जाने से ख़त्म हो जाएगा? सो coaches, जब when we work and when I work with people as coach, I try to show people the possibilities that what they can do and what is possible and how they are getting themselves stuck. इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एज अ कोच अगर मैं आपको कोच कर रहा हूँ तो मेरी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं है. ओके, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले हैं. एंजॉय द व्यू बाय द वे. सो हम सबकी ज़िंदगियों में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं. नोबडी इज़ परफेक्ट. कोचिंग इज़ नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट. कोचिंग इज़ अबाउट being able to help people move in their lives from where they are to where they want to go. So inshallah ta'ala, zindagi rahi to I'll come live again. I'll take my leave for today, and do let me know what you think about what I just said. Think about this. Don't react, respond, think and then respond. So inshallah ta'ala, I'll talk to you soon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.